Ang Pasko, unsay sinugdanan ani nga tradisyon atong susihon. Nakasiguro ba ta nga sa atong Christmas season naabagayod sa Kristo atong tukion? Unsay pinakamaayo pagserebrar sa mga Kristiyano sa Pasko? Kini ug uban pa atong pagahisgutan diri lang sa Tuburan sa Paglaum. Ang kinabuhi usahay dili masabot. Usahay buot mo nang mupalayo. Palayo sa kagkubot, palayo sa mga hulga sa matag adlaw, palayo gikan sa mga pagsulay o kalaay. Apan sumala sa kasinatian, bisan unsa pa kangitngit ang kagabion, bisan unsa pa kabugat sa imong lulan. Magasubang ang adlaw sa bagong kabuntagon, sama sa kahayag sa anak sa Dios nga nagadanag lamang diha kanimo. Dala ang bagong kahayag, bagong higayon o bagong paglaom. Welcome mga kapaglaom. Ano yan po usab kita sa atong tulumanon nga Tuburan sa Paglaom. Okay, medyo kabulul-bulul kay Domingo karon daghang gibuhat sa balay. But we're so happy you could join us. And aniya po si Pastor Adil and si Ma'am Lucy June. Okay, I'm sure gimingaw na mo nga kaming tulo. Okay, na yung say mag-absent ang isa. But we praise God, you're always there. And ang atong topic karon very interesting. But before we go there, ato pong hisgutan sa ang ato ang episode adtong niaging Domingo nga absent ko. Okay, internet addiction kato mga kapaglaom. And karon before ato hisgutan na siya, ang ato ang topic karong gabi is Christmas in is Christ in Christmas. So, naamoy gusto nga ma-share ana, i-share na dayon before ta magsugod sa to ang lecture. Okay, so Pastor Adil, Ma'am Luz, no, atong speaker adtong sa internet addiction, si Ma'am Lucy June, mahitungod sa internet addiction ba to, ma'am? Yes. Okay, so Nakalimot niya ako dahito yung nag-discuss ato last week, no? Wala paspas kay banawon ba? Yes, paspas kayo. Okay na again naman po mga lest we forget, naghanang nahitabo ba? Okay. Sa totong gusto nga may dumduman nato, ma'am, sa internet addiction. Daghan jud kaayo nga kita nga mga ginikanan dako gud kaayo ta og mahimo aron ang atong mga kabataan malikay sa internet addiction nga dako kaayo tag role nga ato silang masubaybayan ang ato ang mga kabataan nga dili sila ma-divert ilahang attention nga makuha ang ilahang attention gikan sa pagsigi og dula sa internet or sa sige og paggamit sa internet. Sir Adil, daghan kaayo dili lahi-lahi ang mga tao no sa paggamit sa internet. Nay uban nga dako silang time sa paggamit sa internet, napoy uban nga mabuhi ra sila walay internet. Depende sa mga tao. Pero sa tuang panahon karon nga labi na online ang mga classes, so di jud na to ma-do away ang paggamit sa internet sa tuang mga kabataan karon. But isip mga ginikanan atong hinumduman nga i-lessen gid nato ang internet time sa tuang mga kabataan. Doc Adil, unsay mga additional? Yes. No, in fact ako nang naisgutan kanadto no sa early part sa atong programa nitong pagsugod ani mga September. Nga kining internet addiction or computer addiction usan sa mga dili kakumpiyansahan nga addiction tungod kay ang bata dili sama sa ka-drug addict nga kining lahi ang iyang pattern no. Ang bata nga internet addict or computer addict naara na sa balay. Okay, gawas ug mo internet sa balay mato na sa mga internet cafe. Okay? Now, dunay isa ka mama ningon sa ako nga, pastor, pasalamat ko nga ako anak homely no, naara sa balay kanunay. Samtang bang bata galatagaw sa kalye, gabi na kay muli, ako naragi taon sa balay, tibok adlaw, apan di ay na-addict na po sa internet, no? Di na mo gawas ganit sa kwarto, di na makikaundungan sa ginikanan, sa mga igsuon. Muna nga, ingon ako, dili ni kakumpiyansahan nga addiction, kay murag okay ra, no? Malipay ta nga naragapi sa balay, apan galuk-luk ra sa kwarto, o dito, sige nag-atubang sa computer, mga igala. Munang bantayanan, munang last Sunday, unsay isa sa mga immediate nga mahimo nato mahigala is we talk about unplugging, no?
Unplugging meaning kita gi mag-control sa internet, no? Dili pwede nga 24 hours na. Unless og responsable ni mga anak nga maka-control sila. Kita gani mga idara na mga tiguwang magsige scroll sa Facebook o takabalo nga o takamatngon nga naabot na isa ka oras itag scroll. Okay? So samot na mga bata magala nga kulang sa temperance. Okay? Unya ang epekto sa internet addiction magala dili lamang sa pagkala sa panahon o ang pagkadaot sa ilang mga pag-eskwela kundi sa ilang optical nerves, sa ilang mata magala, no? Sa pagyod ang ilang kinaiya. Wa tayo mo kamatong magala ang ilang kinaiya mausab. Mahimos ng violente or mahimong apathetic, murag walay sensitivity ba? O muna ko nabantin sa mga bata nga lulong sa internet or sa computer. Mahimo silang violente. Kaya makuha nila mga dula sa, mayroon ko nga, kinimutan o tagsalida ng mga violente, doon na nito ang epekto sa ato. Samot na ang kini magdula tag kini mga violente nga dula sa computer, kaya pwede mo tamo patay gud. So, mura bitog ganahan tamo patay gud, amo na may gala ang problema. Or they become also what? Insensitive. Di na makabati sa pabati sa ibang tao, kaya virtual kanunay ang ilang world. Thank you so much, Doc Adil. O karong kagabhion mga kaigsuonan ang atong pagselebrar sa Christmas. Natunong ba kini sa gusto ni Ginoong Hesus sa iyahang mga sumusunod? Kini nga mga impormasyon ihatod sa to ang presenter karong kagabhion. Usa siya ka-registered nurse with a master's degree in public health and she is right now working at South Philippine Union Conference at the Communications Department. Please help me welcome mga kaigsuonan, Miss J. Diero Serenio, atong ihatag sa iyaha ang panahon. Okay, salamat kayo Ma'am Luz, and nindagan lang ko din kay I would be presenting to you a very interesting topic kay mo ni siya permi galayug-layugan sa mga Christians ba may tungod sa kailangan ba pwede ba ta mag-celebrate ani nga kung may baluan na to ang origins aning Christmas mura po siya sa Halloween kanya nga atong i-present atong November nga pagan food siya, okay? But naatay mga pwede nga atong i-adjust dan tungod kay this is supposed to be about Christ. Busa atong Pangutana naabag yun si Kristo sa atong pagselebrar sa Christmas. So ato sang balikan unsay sinugdanan aniya. Ato ang source ani Encyclopedia Britannica and the History Channel sa UK. And apo yung mga ginagmay nga mga ato ang mga historians mahitungod sa naghatag ani nga mga informasyon kanato. Okay, so ang Christmas, karon giila na nato ni siya nga Christian festival nga nagselebrar ta sa pagkatao sa ato ang Ginoong Hesus nga mo'y manuluwa sa atoa. But sa origin ani niya dili gina siya mao kay bag-o lang gid siya ang kining term nga Christmas. Kay ang mas una pagitanan niya nga term is Yule nga kaning Yuletide season, okay? Gikan ka ng Yule sa Germanic nga murag Joel, sana pag-pronounce sila, but Anglo-Saxon pod nga anak nga variation, kani siyang duha ka terms, may tungod din siya sa ilahang pagselebra sa winter solstice, okay? So sa kana nga mga dapit kailan na silang winter solstice. So sa ato adiri sa mga tropical countries makaingon lang ta nga tingtugnaw nga panahon, no? Mga nga months. Okay. So sa uban pud nga mga lain nga nasod, napud sila lahi nga mga terms ana nga Feliz Navidad, kanang Navidad sa Espanyol, o kani sa Italian nga Natalie o Noel sa French, kani sila tanan about nativity, katong didto gyud sa pasungan nga didto nga natawo si Ginoong Hesus. Okay? So it's very good. It's a very good term, di ba? Kay it tries to denote ug unsa gining dapat nato i-celebrate, and that is Jesus' birth. Okay, and the German word na sila taas-taas nga term din nga it means hallowed night or holy night. Tungod lagi kinatawo ang ato ang Ginoong Hesus. Okay, so tanaw na to, naunsa ni siya nga nahimo ni siyang Christmas ug unsay mga sinugdanan aning mga tradisyon nga atong makita karon sa kalibutan. Okay? So sa early 20th century, ang sugod gid ani secular ni siya nga family holiday, dili kini iya sa simbahan. Especially we're talking about the Roman Catholic Church. Kimo mo ni siya inahan gyud sa ato ang mga relihiyon, no? Sila man mo ang una na establish. So wala ni siya giila sa Roman Catholic Church nga kani nga holiday as Christmas. So in the early 20th century,
It is observed by Christians and non-Christians. Wala pa ni siyang mga Christian elements about Jesus and ano. Ang ilaha lang is elaborate exchange of gifts, no? Mahal kaayo nga mga regalo nga ilahang ipanghatag, okay? In this secular Christmas celebration, a mythical figure named Santa Claus plays a pivotal role. So, buti pa sabot, kaniding ang nag-celebrate sa Christmas nga Santa Claus ilang gituuan mo ilang nahimong sentro, ani nga selebrasyon, gi-consider na siya nga secular kana siya, o dili kana siya iya sa mga Christians, kana si Santa Claus. Okay, the early Christian community distinguished between the identification of the date of Jesus' birth and the liturgical celebration of that event. So, ang kining sa mga Kristiyano kaniadto, wala gina nila, lahi gyud na siya ang celebration sa pagkatao ni Ginoong Hesus. Okay? So, later on pa na siya na-celebrate. Okay? During the first 2 centuries sa mga Christians, naagid na dili gina sila ganahan, strong opposition gyud to recognize the birthdays of martyrs and even especially that of Jesus Christ. Kaya nga naman, no? Ang kaniya itong mga church fathers, mga elders nato sa simbahan sa Roman Catholic, dili gyud sila ganahan na kay pagano daw kuno na ang pag-celebrate sa birthdays. And even gali atong mga santos o mga martyrs, dapat iselebrar ang ilahang adlaw sa ilahang pag-sacrifice alang sa ilang pagtuo when they became martyrs. Mo daw kuno na siya ang tinuod nga birthdays from the church perspective. Busa, gibawalan gina dili gyud ganahan ang Roman Catholic Church nga mag-celebrate og birthdays, labi na gyud ang birthday ni Ginoong Hesus. Okay? And the precise origin of assigning December 25 as the birth date of Jesus isn't clear. Di ba gid kayo klaro og kinsa man ginagsuod ang December 25. Sa kaning presentation, na duha ka tawo, duha ka pangalan diri ang atong hisgutan nga sila mo'y endorse nga December 25 i-celebrate ang birthday kuno ni Jesus. But of course, kung atong tan-awon atong Biblia sa New Testament, wala gina siya naghatag og clue ug unsa gyud date. Wala gyud mga unsa tong bulana or usually ang Bible mo hatag na siya the 7th month of the moons, whatever. But in terms of the birth of Jesus Christ, wala gyud siya. Wala tay clue unsa to siyang bulana. Maybe we can even just guess unsa to siya nga season. Okay? But it's probably, the Bible scholars tell us that it's probably not around the winter time nga bugnaw kayo sa gawas, nga sa pasungan narabas yan na tao. Okay? It could not be plausible na sa pasungan siya na tao, unya tingtugnaw nga panahon. And even the shepherds who were outside with their sheep could not have been at such a time nga tingtugnaw nga naa sila sa gawas, nangatulog sa gabi, di ba? So, matud pa sa Encyclopedia Britannica, this secular Christmas celebration, kato si Santa Claus ang ilahang sentro sa pag-celebrate. So, buti pa sabot, kung kita Kristiyano, dili si Santa Claus itong dapat mahimong sentro sa pag-celebrate ni aning Christmas. And it should be Jesus Christ. Okay, so nganong December 25, naa diri si Sextus Julius Africanus in 221 AD ang nag-propose nga December 25 ang i-assign nga birthday kunuhay ni Jesus Christ. Okay, so siya rin nagbuot-buot, ana, kay siya mo'y ruler that time. Okay? So, another explanation is nganong December 25 ang ilahang gipili tungod kay kanilang gitawag nga Dies Solis Invicti Nati or Day of the Birth of the Unconquered Sun. Sun nga adlaw, no? It's a popular holiday in the Roman Empire that celebrated the winter solstice as a symbol of the resurgence of the sun. So it is for the birth of the sun, pagbalik og sidlak sa adlaw during the winter. Okay? So if you review your history, ang Roman Empire, pagano ni sila, and they worship the god of the sun, the god of the river, of the oceans, and all these things. Okay? So one of that, ang major god nila is the god of the sun, Apollos. Okay? So that during the winter solstice, ilan nag-celebrate the casting away of winter and the heralding of the rebirth
of spring and summer. So happy ta daw kunuhay mahuman ang winter, padulungay na sila sa spring. So they're celebrating yes, mubalik nagsidlak ang adlaw. Okay, so that's why they celebrate that on December 25. Kaya hapit na siya mahuman ang winter. Okay, so after December 25 had become widely accepted as the date of Jesus' birth, Christian writers frequently made the connection between the rebirth of the sun and the birth of the sun. So, ang pagbalik daw kunuhay sa adlaw o kining pagkatao sa anak. Okay, kung English magud no, kay gamay ra gid kaayo ang diferensya usa ra gid ka letra U ug O. Ganahan kay ang writers mag-play ana nga mga words. Okay? And ang simbahan dili ganahan ana. Okay? Pero unfortunately, nakita sa mga sa kalibutan actually nga ang kaning pagkakalma lang o murag wala ray dili ra kay issue sa bag-o nga simbahan, no? Nonchalant willingness on the part of the Christian church to appropriate a pagan festival when the early church was so intent on distinguishing itself categorically from pagan beliefs and practices. So ang mga historians, they noticed nga ang early church gyud, no, ang mga apostoles ni Ginoong Hesus gusto gid nila nga malahi gyud sila og identify sa mga pagano og sila as the followers of Jesus. Pero karon ang simbahan ng Roman Catholic Church murag ila nang gi-accept ang kini nga practice nga iya man utan sa pagano nga sa early church ila gyud nang tanggi giban. Okay? So murag na tingala ang kalibutan ngano ingon ani ang Roman Catholic Church nga gi-accept na siya nga pagano man na siya nga practice, dili na siya Christian origin. Okay, so ako ni siyang gi-highlight din ha. Sulti pa sa Encyclopedia Britannica, a nonchalant willingness on the part of the Christian church to appropriate a pagan festival when the early church was so intent on distinguishing itself categorically from pagan beliefs and practices. So what about our gift giving? Okay, unsa may origin ana? So sa 18th century daw kuno, established na ng practice nga maghinatagay og regalo ang mga family members. Okay? So sa pagtuon sa Bible, ang kani siya untang feast, no, kani siya nga celebration, ang mga Christians ilahang ginahuna nga ang Ginoo mismo naghatag sa atoa kay Ginoong Hesus isip nga iyang regalo kanato aron nga kita maluwas sa atoang sala. Okay? Apil po tong the coming of the wise men or the magi to Bethlehem suggested that Christmas was somehow related to giving gifts. So actually, when it comes to giving gifts for others, okay, just what God has done for mankind, nga iyang gihatag iyang bugtong anak nga si Jesucristo alang sa pagpakamatay niya diri alang sa itong mga bayad sa ito ang mga sala. Regalo na siya. So muna siya dapat daw kuno ang atuang i-practice pod. No, we are thinking of other people, for the welfare of other people, for the benefit of other people. Kaya mo na siya sa story ni Jesus. He is God's gift to mankind, and the wise men who visited him also brought gifts to give him honor. And that's why, if we want to practice it, we should practice giving gifts for the benefit of the receiver and not for our own pride. Okay? So the tradition of celebrating Christmas as a secular family holiday is splendidly illustrated by a number of English Christmas carols, such as Here We Come, Was Sailing, or Deck the Halls. I'm sure you're familiar sa kaniyang mga Christmas carols. And kani po ding practice og paghatag og Christmas cards ato ra nang nagsugdan sa England in the 19th century. So if you have notice the first part of this presentation is secular na siya nga family holiday. Ang kaning paghinatagay. So I think that's a very good way of remembering or letting your family members know that they are remembered, they're not forgotten. That's why we send them Christmas cards or gifts. So I think that's a very maayo kayo ang intensyon anang paghinatagay nato og regalo. In fact, kung natay pasalamatan, di ba gusto nato nga mohatag po tag regalo tungod kay nalipay kita sa ana nga tawo, no, kung saan gibuhat ka nato. Okay? So, pero ang origin ana, even sa Austria and Germany,
ilagin ng ginahuna nga kini Christian siya nga festival ang Christmas and you are going to give gifts. It is a family holiday tungod kay ilagin niya siyang i-connect kang Kristo, no? Jesus Christ, the child, as the giver of gifts to the family. Ang Ginoo Jesus mismo ang gawhatag og aning mga gasa, mga panalangin sa atong mga pamilya. Pero sa ubang nga European countries no, nga dili pa sur Christian or more into the saints pa lahat, Saint Nicholas appears on his feast day, December 6, bringing modest gifts of candy and other gifts to children. So, if you've noticed, modest gifts na candy lang, mga ginagmay na kayo, no? Pahalipay lang ang ginagmay para sa mga bata. And I would like to draw your attention to this, okay? I'm sorry to say, this is not Santa Claus. This is actually the Pope, okay? But he is wearing what you might identify sa kay Santa Claus, okay? Unsay sulti ana, this is from CNN, no? They have a series, The Pope, the most powerful man in history, okay? Somewhere along that line. And dira, Pope Benedict the 16th wears the Camaro, inanam na siya pag-pronounce, a red bonnet worn only by the Pope. So kana siya nga kalu para ragid na siya sa Santo Papa. He wore this in December 2005. It is a winter hat made of wool or velvet and trimmed with ermine fur. Pope Benedict instigated its resurgence in the active set of papal vestments. So you see, ang kaniding kalo ni Santa Claus, inspired na siya sa Santo Papa. Okay, what else? I will show you another attire later, no? And kani si Santa Claus sa North America, before na siya na Christmas na celebration, Saint Nicholas rigid na siya. Pero tungod kay naay mga poems and stories nga gitawag og a visit from Saint Nicholas or 'twas the night before Christmas, dito na popularize, dito ni sikat nga kaning si Santa Claus as the source of Christmas gifts for the family. Okay, it was just a poem. Okay, nga nakapasikat ani niya nga siya taghatag og mga regalo sa mga tao. But actually, tinuod na siya nga tao daw kana si Saint Nicholas. He was a saint because of his benevolence, acts of benevolence. So, yung sa Encyclopedia Britannica nga ang pangalan ni Santa Claus o iyang attire is actually a version of the traditional dress of the bishop or even of the Pope. No? It would reveal his Christian roots. So dito siya gikuha from the church. And his role of querying children about their past behavior replicates that of Saint Nicholas. He is seen as a secular figure. Okay? Gimix ang secular o Christian nga source, no? And this one. So if you notice the color, red and white, again, this is the Pope. That's not Santa Claus. So, kanayang kauban dala sa left is the Archbishop of Canterbury. He greets Pope Benedict XVI at his official residence, Lambeth Palace, in central London in September 2010. Here, Benedict XVI wears a mochetta, a cape worn by the Pope and some other religious leaders. Okay, the winter one, so this is the winter attire. It matches the Camaro, katubitang hat, nga red and white pod. So, muna siya ang partner Antonia nga sanina. Okay? Red velvet or wool and adorned with ermine. This was also brought back by Benedict XVI after having fallen into disuse. So, there's also a white summer version. But when it's winter, red and white na siya. Paris atong kalo. Oh, so, you see? So, it's not a coincidence nga sa Santa Claus, red and white. And with that, similar kayo silang attire, it's also in winter, Santa Claus. So, ang atong source ana si Father Edward Beck, CNN contributor and Roman Catholic priest of the Passionist order. Okay. Here, mas kuan pag yun ang attire, no? He is wearing the pallium. So, this is another of his vestments. Woolen cloak with 5 or 6 crosses, and the color, look at the color, it's very similar to Santa Claus. This is worn only by the Pope and archbishops as a sign of their unity to the Pope.
it is made from the wool of lambs raised by monks and woven by nuns, is rich in symbolism as the Pope, who is shepherd, literally carries the sheep on his shoulders, especially the lost one. So, of course, the Roman Catholic regards the Pope as the vicar of Jesus Christ. So here he is supposed to be the shepherd in place of Jesus Christ as the shepherd. And he will be the one to what? Muna inana ihang color because of the blood of the lambs. And he's supposed to wear red shoes pa kuno kay as to represent the blood of the martyrs. Okay, so come on and connect. If you want to check out more on this history, it's very interesting. You should go study it. So the modern Santa Claus is a direct descendant of England's Father Christmas. Okay, so ang yang attire from the Roman Catholic popes and archbishops, but ang kining iyahang concept as Santa Claus, gikan ni siya naguna pa ning gitawag og Father Christmas England. He was not originally a gift giver. Di pareha kay Saint Nicholas, no? However, Father Christmas and his other European variations are modern incarnations of old pagan ideas about spirits who travel the sky in mid-winter. So Father Christmas is one of those spirits nga gasuri-suri daw kuno in the middle of winter. Okay, that's from Ronald Hutton, a historian in Bristol University in the United Kingdom. So, pagan ang origin ana ni Father Christmas. Nga mo na yung inspiration ni Santa Claus. And if you've been watching movies about Christmas and Santa Claus, nakunuhay ni siya elves. And wala yung kabalog ito sing itsuraan ni Father Christmas, but he has that characteristic white beard and red clothing. Okay? Pero creations na daw kuno na siya sa American cartoonists in the Victorian era. Sila na naman nag-imagine, ana. Okay? And in the 17th century, he had a beard. Kaning British nga version sa Father Christmas, pero dili siya white. Iyang color is green, not red. Tungod kay they want to see green or to represent the spring in the middle of winter. It's just something para murag ma-encourage sila, ma-alive sila nga. Spring is soon to come. Kay kanidaw kunong winter, good puti ratanan, tugnaw kaayo, depressing daw kuno kayo na siya nga time sa kanang mga dapit, no? Kita sa tropical countries, di kita ka-relate, ana. Pero they wanted to encourage one another, and so green ang ilahang suot sa ilang imagine nga si Father Christmas. And we can thank Scandinavian myths for his reindeer-pulled sled. So, gikan na sa Scandinavia. Nga kanang Scandinavia ang kanang sakay daw kunuhay siya reindeer, sled niya ang biraan na ang reindeer. Though the red-nosed reindeer leader Rudolph was another American advertising creation. Okay, and very popular na siya pag nga kanta, no? So, his elves, kasi origin aning mga kauban daw kuno ni Santa Claus, yung elves, they have a Germanic and distinctly devilish background. That's not my words. Sa Sky History UK TV na siya. Muna yung pagka-describe nila, devilish background. But the mince pies, milk, and sherry we leave out for Father Christmas have an even more ancient origin. So, kaning magbilin daw kuno tag food, especially milk and pies or even cookies. Even before Christmas, even before Santa Claus came to be, kaning kay Father Christmas, because they believe nga espiritu ni siya nga magsuroy-suroy in the middle of winter. So hatag sila. Offerings are reminiscent of sacrifices to pagan gods that long predate Christianity. So tugay na kayo daw na siya nga practice as an offering sa mga pagano nga Diyos-Diyos nila. Okay, so here's just a picture, a modern picture of Santa Claus and his elves. Another pre-Christian link is Father Christmas's first name, Father. This is thought to be derived from Woden, or better known as Odin, the All-Father. Okay, so if you've been watching the Avengers, no? Si Thor, he's the Odin's son. Okay, muni iyang amahan daw ko, no? All-Father, head god of North European and Scandinavian mythology. Okay, so you see, the Christmas origin is not Christian.
Americans prefer to refer to him as Santa Claus. And this name derives from the 3rd century saint, Saint Nicholas. He was a charitable bishop from Myra, now called Demre, in Turkey. And unfortunately, Turkey is no longer Christian, diba? Muslim na siya, majority of the people there. But they still regard Saint Nicholas as one of their heroes. So naging sila statwa dito, and they still respect him because of his good works when he was alive. Okay. So here, we can see from history nga matinabangon gini si Saint Nicholas busa. He is admired in that part. And mo na siya nihimong inspiration nga all throughout the world of kunuhay, he is the one bringing gifts. Okay. So, yeah, mo ni siya ang gihisgutan. If you can see on the screen, largely Muslim na ang gigikanan ani ni Saint Nicholas. Okay, but he is still considered as somewhat of a hero. And sa Holland, in other certain countries, children receive gifts on the day, kaning December 6, kimo ni siyang adlaw nga namatay ni si Saint Nicholas. And kaning adlaw mo ni siya gihimo nilang Feast of Saint Nicholas, December 6, og diha makadawat ang mga bata og mga regalo dili sa Christmas nga December 25. Okay? Because they recognize Saint Nicholas as the giver of gifts. Saint Nicholas was in such, he is such an inspiring figure that even though the town of his birthplace is now largely Muslim, and so no longer recognizes Christmas, they still celebrate the figure of Santa Claus. Okay, so mo siya mga December 6 ga pista ang kaning Holland mahitungod kay Saint Nicholas. So, kung tanaw na to ang Bible, wala gina siya naghatag og date for Jesus' birth. So this is another name, Pope Julius I, katong ganina si Sextus Africanus. And this one, another source from History TV, Pope Julius I in the 4th century ang naghatag daw kuno ana nga date, December 25. Kaya tungod na ang kani siya nga Pope, gusto niya nga musikat ang Christianity. So gusto niya nga murag madawat sa mga pagano ang kaning practices sa Christians, busa nga he wanted everyone from the Romans to the Babylonians celebrating the beginning of the end of winter. Okay, so that's why Father Christmas is dressed in green, representing the green shoots of spring in the depths of winter. So ako na nag-explain, no? They wanted something encouragement, nga mahuman na gyud ang winter, nga dugay kayong tugnaw, ngit-ngit, ano no? So Americans believe that Father Christmas is based in the North Pole, which, ingon pa sa History TV, considering it consists of constantly shifting frozen ice, is just a bit unlikely. Dili good mahitabo nga tinuod na siya daw kuno nga sa North Pole na based si Father Christmas or Santa Claus. And the British and European traditions are more prosaic and believe his workshop is in Finland, in an area called Lapland. Some even think his grotto is somewhere in the Korvatunturi mountain range. So daghan na kayong mga basin-basin lang, no? Wala gid kayo siya basihan. And of course, you can tell that this is just a figment of your imagination. Okay. So what about our Christmas tree? Asa man ni nagsugod? So ingon pa sa taga-University of Bristol, it clearly derives from the pagan practice of bringing greenery indoors to decorate in midwinter. Again, because they want to lift their spirits, encouraging one another in the middle of winter. Okay, that's why they bring green trees inside their house. Okay? But what about the Adventist Christians, Seventh-day Adventists, our Seventh-day Adventist friends? Si Ellen White nagsulti nga ang Bible wala po nagsulti nga December 25 ning adlaw nga natawhan ni Ginoong Jesus. Ingon pa ni Ellen White, had the Lord deemed this knowledge essential to our salvation, He would have spoken through His prophets and apostles that we might know all about this matter. So, wala gyud daw kuno ni siya ingon nga inanak siya kaimportante alang sa atong kaluwasan. Muna nga wala na siya gisgutan sa Biblia ang date sa pagkatawo ni Ginoong Jesus. Okay, what about on Christmas gifts? So, si Ellen White, again, I would like to
introduce to you Ellen White. She is one of the most prolific American writers in history, and we Adventists consider her a prophet. And if you want to know how we consider her a prophet, I would like to invite you to review our series on Lest You Forget about Ellen White and what the Bible's basis for considering someone as a prophet. Okay, we can find that in the Bible. So we challenge you to look into that as well. So according to Ellen White, she said that Christmas gifts, so there's nothing wrong with giving gifts, okay? Like we said, family is important and we want our members to feel that they are remembered, okay? And then ang ayaha lang is we need to give gifts with the best interest of the receiver in mind. Yung makabenepisyo ginasay, makaayo ginasay. And she even gave one suggestion here nga, made ato do kunin niya siyang himuon nga kanipang hatag regalo pag-donate sa atong buluhaton nga pag-share sa maing balita nga anang Ginoong Hesus nagpakamatay alang kanato ug luwason kita sa ato ang mga sala. Muna iyahang advocacy. So, Christmas is a time to honor God. It is our privilege to depart from the customs and practices, meaning kaning extravagance, sobra-sobra nga paggasto. No? In fact, unya, ato may baluan sa itong fast facts, unsa gid ka gastuso kining pag-celebrate sa Christmas, and then gluttony, kaning sobrang kaon and display of this degenerate age. And instead of expending means merely for the gratification of the appetite or for needless ornaments or articles of clothing, we may make the coming holidays an occasion in which to honor and glorify God. So she's not against celebrating Christmas. Ang iya lang is, how are we celebrating it? Is it glorifying God or are we just displaying unsay ato ang abilidad sa paggasto? No? Okay. So, brothers and sisters, ato na siyang discussan pag yun. After this short break, we hope that you will send to us your comments, your questions, and we will take it up here sa Tuburan sa Paglaum. Some loves come and go, but this one is for real. I am loved. I am broken. I need help. I need a Savior. Jesus, give me the power to change. No more excuses, Lord. I confess I have sinned. Jesus, I am yours. Jesus, I accept your offer of salvation. Thank you. Jesus, I love you and I want to obey you. I can't believe it. I'm growing in Jesus. Jesus, I will be your hand and I will be at your service. Thank you for the love letters. 24/7, 365. I'm connected with Jesus. For my doubts, I have an anchor in Christ. There is joy in this journey. This is the happiest I have been in my life. Discover, renew, and grow together as we explore Steps to Christ. Read Steps to Christ again for the first time. Welcome back mga kaigsunan. You are watching Tuburan sa Paglaum, dedicated to addressing personal and social issues. Ug salamat kaayo Ma'am Jade sa nindot kaayo nga presentation karong kagabhion, and that is presenting Christ during Christmas. Kay usahay nawala na si Ginoong Hesus, which is the reason for celebrating Christmas during this season mga kaigsunan. Ug Doc Adin, na ba mo gustong i-greet? Ako sa ding i-greet si Ma'am Lily Katoliko, Mami Lily Katoliko nga nagtanaw karon, si Ma'am Arbe, si Ma'am Gata, ug ako ang classmate si Mona Lisa nga Lavisores ug si Lingling nga Kipanis. Mayong gabi. Thank you for watching with us. Merry Christmas. Next Sunday din, ang atong padayon ng kining topiko, ang atong gituon karon about the origin. Hay nagsugod kini pag-celebrar sa Christmas. Ang atong tunan sa sunod nga yugto sa atong programa is, should we or should we not celebrate Christmas? And if ever,
we may celebrate Christmas sa unsang paagiha. Okay? So anyway, ako kung gusto mo makauna gid og greet ani mga tawhana og Merry Christmas usab sa kang Sir Mike o Ma'am Emmy Fernal nga naa sa California, usab kang Uncle Ray o kang Auntie Elsa Cometa nga gatan-aw karon sa itong programa ko, no? Uncle o auntie ko ani kay gamay pa ko sa spoke, pero gamay magyapon, but anyway, bata-bata pa ko diri naanagid sila sa SPUC. O usab kang Mayang o kang Livy Velasco sa Palawan, kang Almar Elorde nga akong estudyante nga gapastor karon sa dapit sa Cavite, o kang Lucille Buenaventura datong puti, no? Na sa Davao, ug of course ang akong hinigugma nga igsuon si Ate Eva Ticar o Kuya Philip o ilang kabataan di sa Texas. Wow, okay. Ato pong i-greet ang atong usas sa itong volunteer sa Tuburan sa Paglaum, si Chin Chin. Chris J. Terminis, iyadong birthday karong adlaw. Happy birthday, Chin! If you're watching, online na lang ang cake, ha? virtual ang cake. Og Ma'am Jade, alang sa to ang fast facts, pwede na to ipa-show ang ato ang fast facts karong kagabhion. Yes, alang sa to ang fast facts mga kaigsunan, ato ang tan-awon that in some countries, 1/5 of people go into debt to pay for Christmas gifts and festivities. Mga kaigsunan, 1 out of 5 in our people around the world is celebrating Christmas nga magkautang-utang sila, go into debt to pay for Christmas gifts. Mangutang sila para makapalit lang og regalo because they want to celebrate it lavishly. Ang pag-celebrate sa Christmas, mga kaigsunan. And 1 in 7 Europeans get gifts they don't want. Ang makasusubo lang kay 1 out of 7 they don't want the gifts they receive during Christmas. Bisan og ingon ana nakalavish ang pag-celebrate sa Christmas, pero naagi hapoy maka-receive og mga gifts nga dili nila kaayo ganahan. And next is 2/5 of Europeans feel forced to spend at Christmas. So 2 out of 5 nga they are forced to spend at Christmas, kana ganing masubrahan nila og spend during Christmas. And in fact, for some people, Christmas is a financial strain. ING Bank Group report that across Europe, sa mga Europeans, mga kaigsunan, 1 in 10 borrows or runs up credit card debt. So, 1 out of 10, mahutdan sila, mahurot ang ilang credit limit siguro sa ilang credit card just to pay the festivities. And 2/5 feel pressure to spend more money than they want to at Christmas. So 2 out of 5 nga ganahan kay sila nga mo spend more for the Christmas festivities, mga kaigsunan. And compared to 25% of consumers who said they were intending to spend less that year, 29% of those surveyed said they would spend more during 2020 holiday season. So, 25% na ingon nga, gamay lang atong igasto karon. Pero according to the survey, 29% of the people surveyed nga mo spend daw sila og more for this 2020 holiday season. Siguro kay magpasalamat sila sa Ginoo nga naabot sila kay tungod sa pandemic na naabot nato karon, they want to celebrate siguro ang pagpasalamat sa Ginoo, so they want to spend more for this holiday season. And Ma'am Jade, napaka-ikadugang? Yes, ang kining ato ang pag-celebrate sa Christmas, no, makita ang ginato, ma'am, no, nga tanan mall, so September pa lang, dagan mga lights, so ang music, so I think it's the number 1 siya nga holiday celebration ever, no? So for the entire year, this is the biggest celebration of the year. Okay. Mula gina, data sa Kabibo ba? Long before Christmas, ang music sa mga mall, sa mga sakyanan, Christmas na gyud. Pero paglabay sa kinigitawag na nga Pasko, yung 25, murag wala ra. Murag mingo ra. Sa ato ba? I don't know sa man, kining na mga kwarta, pero sa ato ba? Sabi ng mga Adventist, murag labay lang. Pero September na pag August pa sa hanap ng music. Murag mas bibo, no?
ang hype, Ang hype, yeah. They're ang building up the hype kay para mugasto ka. It's all marketing. Yes. Strategy rin na siya. Marketing kwan. Karon nagsugod-sugod nagdaghang linya sa mga malls karon, daghan nag mga tao bisag pandemic kay syempre Christmas shopping. Oo. Murag mo gani siya makita og expected nga mamalit. Yeah, ang mga malls pud karon daghan pud kayo silang mga baligya na for Christmas gifts. Okay, so exciting na kaayo. Good luck sa atong mga pitaka. Yes, so kasagaran gid sa mga tao mo overspend during Christmas. Daghan og madawatan pero daghan pud og gasto, di ba? Kay usahay ganahan ta nga Christmas permit kay naay bonus. Oh, mura gid naman kato yung misulti sa fast facts ba. Yeah. Ang uban mangutang pa. Yes, para lang mangutang. anay ikagasto. Mahurot ang mga credit limit sa credit cards kay nasubra na og gasto. Then ako aning gusto i-reiterate din hinga. Doc Adil, why is the Bible silent on the date of Jesus' birth? Gidiscuss man na ni Ma'am Jade ganina briefly, pero nganong wala man jud, dili daw siya, wala siya ilabot sa tuang kaluwasan. Motong giingon ni Mrs. White dito, no? Nga murag dili siya importante ba para sa tuang salvation, murag wala siya importansya sa tuang about sa tuang salvation, pero di ba usually kay kanang mga birthday kanang kuan mo kay sa tuwa big deal sa tuang mga tao nga mo celebrate ta magpasalamat ta during our birthday pero nganong wala jud gisulat sa Bible. But by the way, for the information of the public, no, there is a strong contention, no, based on research po, no, nga ang tinuod daw nga adlaw sa pagkataon ni Jesus Christ was sometime in October. October lagi. No? Daghan sila mga panpod. Andun na po yung sa kaskala, nagsulti na ako nga napo sinabasan nga well-researched po kuno nga sakto gyud po ang December 25. So muna ang anyway sa imong pangutana nga ano kaha, now I can only conjecture, no, and based po sa spirit of prophecy nga basin mahimo na nga venerated ang adlaw, okay, mahimo na nga idolatry, okay, karon gani nga wala pagibutyag ang sakto gyud mga tao convinced gyud, no, more of the people of the world are really convinced nga December 25 gyud. Unsa na kagiklaro gyud sa Biblia. Okay? So just like the second coming of Jesus, wala po ta kabalo sa unsang adlaw gyud kay mo gyud po na nga ang atong affection ba is that of veneration. Nga mawala na ang atong pagtuo sa Ginoo nga tinuod tungod kay kabalo ta karon sa sumbalik. So mo gyud po ng Christmas may gala. Okay? So wala gyud date gi-specify diha. Although makabalo ta kung kanus no, nga tuig according to our scholars again sometime in 4 BC. Okay? Although ba doon mo refute po na, but it's still a popular or popularly accepted nga munay sakto nga tuig 4 BC. Yeah. Okay? Pag-abot ni Kristo. Ang tuig, sakto. Yeah, then but ang specific date, wala gyud kung sa ang bulan. lagi. Pero what should be the focus of this celebration, di ba? Ang uban murag na mali ilahang focus sa celebration, na overspend. Unsan man unta di ay ang dapat nga focus nato ani nga celebration. Muna ang atong pagahisgutan sa sunod nga yugto o sunod episode ani nga program muna mga gala. So part 2. Balik mo, no? Balik mo. Okay, part 2. Part 2 ani, no? Okay, si Pastor Adil na mag-presents. Kani, Ma'am Jade, naman tayo mga kids. Should Christians let their kids believe on Santa Claus? Why or why not? So, base pa sa atong na-research nato, nga kani si Santa Claus, more pagan Si Santa gid Claus, ang origins. Although saninaan lang siya og sa murag para sa Christian nga Roman Catholic nga Pope or ana, but ang iyang concept is actually pagan. Yes, just this morning sa among worship kaganinang buntag ba nga akong gidiscuss sa amo ang worship nga giingnan ako mga anak nga mo na siya isa sa mga counterfeits sa kaaway ba nga instead ang focus unta si Ginoong Hesus nga maghatag sa tuang mag-provide sa tuang need ang mga bata murag magmataganis nga sila nga mag-wish sila kay Santa Claus magbutang sila stockings kay hatagan ni Santa Claus sa ilahang wish ilahang gifts nga gusto nila, di ba? So that's a counterfeit of the enemy nga instead si Jesus Christ ang ma-focus during Christmas, dili na si Santa Claus na kay murag ka Santa Claus na tama ngayo, dili na sa Ginoo. Ingon ana ang pag-celebrate sa kalibutan karon. Okay. And Ma'am Jade, ani ang usa ka special feature gikan sa Adventist Mission alang sa ato ang bidlisyo sa Paglaum. These ruins used to be a beautiful church. Now this place has been claimed by plants. But hope is not gone.
Just like these plants, the Seventh-day Adventist Church took root in this country nearly 100 years ago. In 1926, the first Adventist missionaries to Liberia, R. Helbig and E. Flammer, arrived. A year later, these German missionaries established Liberia's first Adventist church. I started going to church here 1989 by my late father, who was once a deacon of the church. He used to carry me to church when I was a little child and brought the school here, and they encouraged us, the young children from the church, to come here and go to school. There I was in the school, and then he talked to me to join the baptismal class in the church. So at that time I used to come to church by my dad, but I was not too regular. But from his effort, I was able to be convinced and become a member of the church. After Elder May was baptized, the First Liberian Civil War erupted. Political and military conflict forced many church members to flee. During the war, both the church and the school were burnt down by rebels. We could hear gun sound. Yeah, we could hear gun sound. So those who left behind gave us the information that your church is broken down, is being burnt. A place which was once a blessing and a source of joy was now reduced to ruins. But after the conflict subsided, a faithful group worshipped in the only area that survived the destruction. To this day, they joyfully worship together and are confident that if the place is rebuilt, the congregation can be restored to what it once was. Sadly, this small group's funds are limited. It would take a miracle for them to reconstruct even a portion of the building. If I had money, I would do it on my own. With the congregation that we have here, we are not able to even face one structure here. So my anticipation is for the World Church to come to our aid so that this place can be rebuilt. Your 13th Sabbath offering will help rebuild the birthplace of the Seventh-day Adventist Church in Liberia, where a place of worship and a school can be established again. Please pray for God's people in Liberia so that this dream can become a reality. Thank you for your support of the 13th Sabbath offering this quarter. The West Central Africa Division sends missionaries to the front lines of mission in both the cities and remote, hard-to-reach areas. But mission also happens in Pierre's office at the division headquarters. Pierre is the administrative assistant to the president of the West Central Africa Division. Part of his job is to work behind the scenes, making sure missionaries are placed where they are needed most. And while his efforts usually go unnoticed, Pierre doesn't mind and finds joy in being part of God's work. To me, I think all those who work in the vineyard of the Lord work in various capacities. Some do some work that people can see, but others also work behind the curtains. Even if you're not on the front line for people to see, I think that is not the most important. But even in your very small corner, you can contribute to the progress of the Lord. Pierre wakes up early at 4:30 so he can beat the morning rush and get to his office. He answers emails, sorts out itineraries, and applies for visas for missionaries, among other things. I don't see it as an ordinary office work. I work in the church of the Lord. Work in the church is a blessing because we are called to work, to be co-workers with the Lord in the salvation of people. And as Pierre goes about his work, he comes in contact with people who need counsel. As a church elder, Pierre prays for the different people who come to his office. Sometimes he gives a word of encouragement to the missionaries who come before they head out to the mission field. Nothing could have been really possible without the people who are working behind the scene. And some of us as leaders, we are just here to represent them. And we are the public person. But those who are working behind the scene in our division are serious workers for the cause of the Lord in our territory. So we are grateful for their life. We are grateful for their talent. We are also grateful for whatever they are doing. And we work as a team. Please pray for Pierre and the team in the West Central Africa Division. Pray that the Adventist Church continues to grow there and that many are reached for the kingdom. Thank you for supporting mission.
Ug mao kana atong bilisyo sa paglaom sama nila nga naghatag or sila mo'y nag-agto dito pagbuhat sa buluhaton sa Ginoo sa mahimong panalangin sa atong komunidad. Mao kana ang gusto nga celebration sa ato ang Ginoo labi na sa Christmas season. So let's put Christ back in Christmas and give glory to Him. Nga yugto atong padayon atong paghisgot ini nga tema kay daghan mga tawo ang dunay issue ani angay bagita mag-celebrate sa Christmas. Ug ako sab ginagreet ang ako may agaw sa iligan si Tata og diri Lim, no? Uban sa akong silingan sa Mountain View College si Engineer Menard Mansagiton. Yes, mga kaigsuunan, ayaw kalimti sa matag sitwasyon, sa matag confusion, adunay tubag ug kagawasan diri lang sa Tuburan sa Paglaum. Nakasala ako midamo kapasayloan gilauman sa Ginoo akong nabatnan pulong niya masaligan nasulat akong alam dito himaya kaniya mga manulunda na nagawin sa akong pagbalik nasulat akong alam dito himaya sa grasya tanang gipasay loob sa langit kayo't patulong ako nagluhod ako sa krus niya kadlok ibatin ako pagabli sa langit nakita nasulat ang ngalan ko nasulat akong ngalan dito himaya kaniya mga manulunda na nagawin sa akong pagbalik nasulat akong ngalan dito himaya sa grasya tanang gipasay loob sa langit kayo't patulong ako nasulat dito sa libro grasya miluwas kalako